अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। रियाज साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह उनसे अभी मुलाकात करते हैं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी कौम गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है, और जब गुस्से में आती है तो अपना टेम्पर भी लूज़ कर जाती है, और अक्सर ऐसी सिचुएशंस में हम लोग गलत किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने लगते हैं। गुस्से में हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। अखलाकियात से हम गिर जाते हैं, और इसमें कोई किसी क्लास की वो नहीं है, किसी जेंडर की, किसी भी माशरे के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, किन्हीं भी लोगों से चले जाएं, अगर किसी को भी गुस्सा आता है या उसके मिजाज के मुखालिफ कोई बात हो जाए तो फ़ौरन से इंसान जो है अपने जो भी उसने एक लबादा पहना हुआ होता है अखलाकियात का, वेल मैनर्ड होने का, वो लबादा उतर जाता है और उसके बाद उसकी एक नई पर्सनैलिटी सामने आती है लोगों के। क्या हमें अपने अखलाकियात को हर हाल में उसका दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से कुछ सियासी माहौल को भी इसमें ऐड करते हुए रियाज साहब से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अखलाकियात रियाज साहब कहते हैं कि कभी भी इंसान जो है कोई भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, अखलाक को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नो मैटर आपको कितना ही गुस्सा आया हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन कभी भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें जो दूसरों के लिए तकलीफ दे हो। और इसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो ऐसी बात करें, लेकिन अक्सर देखने में आए कि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो भी अक्सर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो बिल्कुल भी उनके नाजेबा होती हैं, उनको सूट नहीं करती। जी बिल्कुल आप सही करिए। ये तो जो अखलाकियात का ताल्लुक़ है वो तो किसी भी पेशे से हो या एक आम इंसान हो, उसके लिए तो बहुत बुनियादी है उसके किरदार की। बिल्कुल। लेकिन हम आज यहाँ खाली सियासी अखलाकियात पर बात करेंगे क्योंकि आप देखिए कि जिस हद तक गिरावट आई है सियासी अखलाकियात में जी। और अब तनकीद आप बेशक करें मुखालिफ के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रकीक जुमले उनके लिए इस्तेमाल करना, उसकी तौहीन करना और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, और वो टीवी पर आप देख रहे हैं, नई जनरेशन देख रही है, हम किसके लिए क्या कह रहे हैं कुछ हम नहीं सोचते। इसके लिए हम थोड़ा, मैं तो इसके लिए ये एक मिसरे में रद्द बदल करके कहता हूँ कि अखलाक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। आजकल तो बहुत धूमधाम से निकल रहा है जनाजा। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में पीछे ले जाऊं। 60 की दहाई जो थी, 60s की, वो बड़ी पुरजोश और हैजान खेज सियासी दौर था, लेकिन वो नज़रियाती दौर था, आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन का ज़माना था। भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, और जितने उस ज़माने के अगर आप लीडर्स को देखें तो बड़ी कदावर शख्सियात थी सब। अब तो सियासी बौने हैं। अब आप देखें उनके जानशीन कौन है? मुफ्ती महमूद के जानशीन अब मौलाना फजलुर रहमान है, ठीक है, और मौलाना मौदूदी के जानशीन देख लीजिए आप। इसी तरह से आप खान अब्दुल वली खान होते थे, अब उनके जानशीनों को देख लीजिए। तो वो एक पूरी जनरेशन थी जो ख़त्म हो गई। अब भुट्टो साहब के सियासी मुखालिफिन बहुत थे और बदतरीन मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी भुट्टो साहब के पर तनकीद तो की, उनकी पॉलिसीज़ पर की, सियासत पर की, लेकिन उनके लिए कोई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इसी तरह भुट्टो ने नहीं किया। भुट्टो ने बहुत कड़ी तनकीद की अपने मुखालिफिन पर, मतलब मुजीबुर रहमान पर की, और सब कुछ। मौलाना मौदूदी के पास खुद चल कर जाते थे, कई मरतबा गए, वो मुलाकातें की उन्होंने। वो एक लफ्ज़, अच्छा वो बड़े वेटी थे, और उनकी जो तकरीरें थी, चूँकि अवामी लीडर थे, अवाम में रहते थे, तो जोशीली भी होती थी, अवामी ज़बान में तकरीर करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अपने मुखालिफ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो भी कोई ऐसा नहीं था, डबल बैरल खान। और खान अब्दुल क़य्यूम खान को कहते थे डबल बैरल खान। वो जिससे कि वे बड़े भारी भरकम थे, वो पता नहीं क्यों नाम रखा था उन्होंने, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुँह से कभी किसी के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक उनके दौर में सियासी मुखालिफिन गिरफ़्तार भी हुए। इराक़ी एम्बेसी से असलहे का केस था, तो खान अब्दुल वली खान और उनके साथी गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उन्हें गद्दार नहीं कहा। यानी अगर कोई एक इल्ज़ाम लगा तो अदालतों में चला गया कि अदालत फैसला करे। गिरफ़्तार किया मुखालिफ को कि सही या गलत, अदालतों पर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहीं पब्लिक मुकाम के ऊपर, पब्लिक में अपने मुखालिफिन के लिए
کوئی گندے الفاظ استعمال نہیں. اب تو آپ دیکھیے کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے, اس کے کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. سیاسی مخالفت الگ, بالکل اگر آپ کو کسی سے آپ کی نہیں بنتی, سیاسی مخالفت ہے, آپ کو اس کی آئیڈیالوجی نہیں پسند, اس کے نظریات نہیں پسند, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پرسنلی جو ہے آپ آ جائیں اور اس کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے لگیں, اس کے کردار کے اوپر باتیں کرنے لگیں, غلط الفاظ استعمال کرنے لگیں, تو یہ اخلاق سے بہت گری ہوئی. اسی لیے تو کہتے ہیں, میں سیاست میں کہتا ہوں نا, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. ابھی ہم نے قداور شخصیات کا ذکر کیا اور اب آپ کے سیاسی بونوں کو دیکھیے. یہ اصل میں شروع ہوا ہے یہ دور نواز شریف کی سیاست میں انٹری سے. اس سے پہلے کا دور, ضیاء الحق سے پہلے کا دور, آپ پورا سیاسی دور دیکھ لیں, نظریاتی اختلافات کا تھا, سیاسی اختلافات ہوتے تھے, لیکن کبھی بھی کسی کے خلاف کسی نے بھی کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا. لیکن نواز شریف جب آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کردار کشی شروع کی بے نظیر بھٹو کی. جی ہاں جی. اور وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کا نام لیں, بے نظیر کا نام لیں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. پھر یہی اسی پر بس نہیں کیا, انہوں نے ان کی رقیق گندی تصویریں جو بنائی گئی تھیں, جعلی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی, ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو ہم یہاں دہرا بھی نہیں سکتے, اور وہ پبلک اسپیچز میں استعمال کرتے تھے. یہاں سے دور شروع ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک خاتون تھی, اور ایک مخالف تھی سیاسی. آپ نظریات پر اختلاف کرتے, آپ ان کو بتاتے کہ انہوں نے کیا غلطی کیا, ان میں کیا خامیاں ہیں, لیکن آپ کم از کم عزت عورت بھی چھوڑ دیجئے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, عورت کے لیے تو اور احترام ہو جاتا ہے, لیکن کسی کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں وہی ایک چیز ہے نا کہ عورت کو بدنام کرنا بہت آسان ہے, اس کے خلاف کوئی بھی بات کہہ دی جائے تو ہر کوئی اس پہ یقین بھی کرتا ہے, اس کو بلیو بھی کرتا ہے. اب یہاں سے انہوں نے شروع کیا اور پھر اور آگے بڑھے. اب جو اور دور آگے بڑھا تو پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہونے لگی, سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں ہونے لگی, چوک میں الٹا لٹکانے کی باتیں ہونے لگی. یہ سب انہی نے تو کیا. اچھا, یہ اس طرح کی باتیں پہلے نہیں ہوتی تھی, یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, بھٹو نے اپنے پوری سیاسی کریئر میں مجیب کے ساتھ تو دیکھیں نا کتنے اختلافات تھے کہ ملک ٹوٹ گیا, لیکن انہوں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے اسے غدار نہیں کہا, چاہے ہم تاریخ میں کہیں غدار, لیکن انہوں نے نہیں کہا اپنے منہ سے. ولی خان پہ غداری کا مقدمہ بے شک قائم ہوا, لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کو غدار نہیں کہا. ٹھیک ہے, اب آپ ادھر دیکھیے کہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہونے لگی, چوک پر لٹکانے کی باتیں ہونے لگی. اب یہاں سے جب سیاست شروع ہوئی اور اس سیاست میں الفاظ عام بن گئے, تو اب اس کے بعد سلیکٹڈ, الیکٹڈ, نااہل, اور اب تو بس اب کیا کہا جائے کہ ابھی پچھلے دنوں دیکھیے دنگا فساد جس طرح سے ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے, کہ سیاست دانوں کو آ کے ان کے اوپر جوتے مارے جا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب لیڈر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں نا, اتنی پولرائزیشن کر لی ہے. اب آپ دیکھیں, اب تو انتہا ہو گئی سینٹ کے الیکشنز کے بعد. آپ نے دیکھا غنڈہ, بدماش, دہشت گرد تک وزیر اعظم کو کہا گیا. یعنی حد ہے, ایک معمولی سے چھوٹے نچلے بالکل عدالت کے جج کے خلاف اگر آپ کوئی ریمارک دے دیں تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. وہ تو ہاں بالکل, اس پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی تو بات چھوڑیں, اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کی, جو آپ کے ملک کی پہچان ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, کم از کم جب تک وہ سیاست دان ہے, چلیے پھر بھی اتنا آپ ان کو ریلیف دے دیں, سیاست دان ہے تو آپ کہہ لیں. لیکن جب ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو, کوئی بھی ہو, میں کہتا ہوں چاہے نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, کوئی بھی ہو, تو مخالفین کو کم از کم اس چیف ایگزیکٹو, دیکھیے عہدے کا احترام ہوتا ہے. جب تک ایک فوجی وردی میں ہوتا ہے, ہم اس سے کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں. جب وردی اتار دیتا ہے, عہدہ ختم ہوتا ہے, تو ہمارا رویہ اس سے برابری کا ہو جاتا ہے. کوئی بھی جج, جب تک جج ہے, اس کرسی پہ بیٹھا ہے, ہم مائی لارڈ کہہ کے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف 2 لفظ بولیں تو مقدمہ ہو جائے گا. لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو ایک عہدے کا, کرسی کا احترام ہوتا ہے, اور وہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے دنیا میں. اب جب آپ کہیں گے اس کو دہشت گرد, غنڈہ, بدماش, تو باہر کیا میسج جائے گا؟ بالکل وہی اور بات ہے. اس پر پھر میں بار بار میڈیا پر تنقید کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا چونکہ پوری زندگی میڈیا کے حوالے سے گزری ہے, اور میں نے دیکھتا رہا ہوں. میں تو خود عملی سیاست میں تھا, مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے ایون اپنی جو ہماری گیدرنگ ہوتی تھی کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کلوز آف دا ریکارڈ بھی, وہاں بھی میں نے کوئی ایسے لفظ نہیں سنے کسی مخالف کے لیے. مخالفت نظریات کی ہوتی تھی, پالیسیز کی ہوتی تھی,
لیکن کبھی بھی ذاتیات کے اوپر کوئی بھی نہیں آیا. ذاتیات پہ بات نہیں ہو لیکن سکتی اب اور آپ ہونی دیکھیں چاہیے کہ بھی نہیں بالکل، اور غلط چیز ہے. اور کوئی میڈیا نہیں کہتا، میڈیا اس بات کی مذمت نہیں کرتا کہ آپ ایک عہدے کا تو احترام کریں. ہم سپاہی اگر سڑک کا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارا چالان کریں، ہم اس سے لڑ پڑیں، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں تو ہمارے خلاف کیس بن جاتا ہے، چونکہ اس نے وہ وردی پہنی ہوئی ہے، اسٹیٹ کی وردی. اور اب تو دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اسٹیٹ کی دی ہوئی وردی کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ پر مقدمہ بنتا ہے. آپ آرمی چیف کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، آپ چیف جسٹس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا سیاسی اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت ریاض صاحب آپ کا. اور وہی بات ہے کہ اخلاقیات کا دامن کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں، نو میٹر آپ کتنے ہی غصے میں ہوں، کسی کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیے. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں.